Hello guys, today nga pala is mag-measure tayo. Tingnan nyo muna ako. Sa salamin. Ah! Kita mo ba ako? Ay. Hi! Hi guys! Paatia. Aman? Paulan mo ako lang. Let's go, baby. Go, go, baby. Go, go, let's get it, baby. Go, 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 go. Go, 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 go. Tapos magdadalawang bato na ako kasi gaganon ako. Yeah, example ko na lang dalawa yung ano ko, yung hawak kong baton. Imaginein ko na lang, dalawa yung hawak. Gaganon kasi kami, tapos gaganyan kami. Yung gaganon guys. Lang. Alam niyo ba yun? Yan. Game. Ito na yung start namin. Training pa lang to. Mapagulitin. Kung nasa yung kinuha, baka gano'n. Tapos dalawang baton. Imagine ko na lang na dalawang baton. Hello guys! Bye-bye guys! Wait lang! Heba! Ako kasi nakaganyan kasi kami. Di ba matatapos na? Kaganyan kami. Like, di ko kung anong pose ko. Nakaganon siguro. Tama! Tapos sa isa kong pose na gano'n. Bye guys! Thank you for watching!